संभाळो चॅनलाक तुमकां सर्वांक स्वागत करता। हांव रवीना। आज तुमकां एक स्पेशल रेसिपी सांगून आसा, ती जावन आसा मसलेच्या कडयेचो पिठो। आनी हो पिठो यूज करून कशें तुमी कडी तयार करची म्हण सांगता। तशेंच रवीनाज फिश फ्राय मसाला यूज करून तुमी कशी कडी तयार करयेत म्हण दाखयता। ही कडी करूंक हांवें खांपी मसली काडून गेला, तुमकां दडयारे वा सवंदाळे मसली यूज करयेत। आतां पयलें हांव तुमकां पिठो तयार करची रेसिपी सांगता। 15 हांवें बेडगी चिल्ली काडून गेलात, 1 मेजा कुलेर कणपीर, 1 ल्हान कुडको हळद आनी चिमटी भर जिरें। आनी तो इतलेंच चड इन्ग्रेडियंट्स नात। तशेंच हांगा रवीनाज फिश फ्राय मसाला आसा, हे तुमकां ऑनलायनार विकरपाक मेळटा। तुमी ते ऑनलायनार काणून तुमी अशी कडी तयार करयेत। सो ह्या इन्ग्रेडियंट्सांत यूज करून हांवें पिठो तयार केला। पिठो करच्या पयलें इल्लेशें सांबार उबजिल्यार पावता। 3 टेबल स्पून भर हांवें पिठो काडून घेतला। आतां हाका उदक मिश्रण करून एक कडयेक हळद जावचें तितलें एक मिक्स तयार करचें। म्हजे चॅनल तुम्ही लायक, फॉलो आनी सबस्क्रायब करा। मुखार येवचे हर एक व्हिडिओज तुमकां नोटिफिकेशन दाखयता। तुमकां नाल्ल यूज करून करचे जाल्यार तुमी ह्या पिठांत नाल्ल यूज करून करयेत। हाची रेसिपी हांव तुमकां लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्सार दिता। कुंडल्यांत मसलेची कडी रांदल्यार भोव रुचीक जाता। आतां हांवें मिश्रण करून दवरलें आळ्यान, ह्या कुंडल्यांत वतून कडी हळद करता। तशेंच हांवें सक्कड शिंदप तयार करून दवरलां। 3 पियाव, इल्लेशे लसणी बयो, हांगा हांव आतां आमसाणीचें उदक घालें, 4 तावन 5 मिरसांगी आनी 1 ल्हान आल्या कुडको। हें सक्कड शिंदप आतां हांव ह्या कडयेंत भरसून 1-2 बरे खतखतो काडटां। आमच्या मसाला पिठांत खंयचेच रितीचे कलर वा आर्टिफिशियल फ्लेवर आमी घालिना जाल्यान ऑथेंटीक आनी प्युअर होममेड पिठे जावन आसात। तुमी एक पाटी ट्राय करून पळया। रुचीक मीठ घाला आनी 1 खतखतो येवंक राखया। आतां कडयेक बरो खतखतो आयलो। बरो खतखतो आयल्यार तांतूं आसलें शिंदप बरें उकडून कडयेक बरी रूच दिता। आतां आमी नितळ करून दवरली मसली घालया। ही कडी ल्हान मसली आसल्यार बरें जाता। तुमी ट्राय करून पळया। ही आमची रेग्युलर फिश करी न्ही, इल्लेशें डिफरंट टेस्ट येता। एक पाटी तुमी ट्राय करा। हो पिठो तुमी करून दवरल्यार तुमकां क्विक आनी इजी जावन मसलेची कडी तयार करूंक जाता। वर्किंग वुमेन्स तांकां मस्त हेल्प जाता। मसली घाल्ल्या उपरांत मस्त वेळ साळी नाकात। केअरफुली ती मसली त्या कडये भितर बुडचे बरी पळया। चड सळल्यार ती पिठो जावचें साध्यत आसा। अशें ही सक्कड सत्राई तुमी सांबाळचे। कडी खतखतो येताना 1 कुलेर तूप, 1 कुलेर तेल आनी 1 कुलेर शिरको घालया। कडी साकून पळया। जर तर कडी ऑलरेडी आंबूट असल्यार शिरको घालची गरज पडना। कडयेक बरो खतखतो येवसो दिसून आसा। 2 मिनिट भर बरें शिजून जाल्ल्या उपरांत एक थाली धांपून कडी भुंय दवरा। उडास दवरा। केदाळे मसलेची कडी रांदल्या कुडले सर्व करनाकात। एटलिस्ट 30 मिनिटां भितर ती काडून धांपून कुशीक दवरा। मसलेक सक्कड कडयेचें फ्लेवर वणकून गेल्यारच ती मस्त टेस्टी आनी स्वादिश्ट जाता। हो व्हिडिओ तुमी पळयल्ल्या खातीर तुमकां सर्वांक देव बरें करूं। मुखार तुमकां नव्या रेसिपी सांगता हांगासर हांव मेळटली।